Donald Trump está perdiendo el control ahora que se ha convocado una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Donald Trump está haciendo publicación tras publicación mientras que se lleva a cabo esta reunión en el Consejo de Seguridad. Donald Trump continúa hablando, aunque no lo creas, de las elecciones del 2020 y continúa mintiendo a las personas diciéndoles que esas elecciones se las robaron, cuando esto no fue así. Al mismo tiempo se lleva a cabo la reunión del Consejo de Seguridad donde escuchamos a Michael Waltz. Él es el embajador de Donald Trump ante las Naciones Unidas. Él dice que el hemisferio occidental debería de ser controlado por Estados Unidos y luego dice que la razón por la que invadieron Venezuela fue para obtener su petróleo. Y afirma que van a hacer lo mismo que hicieron con Venezuela en todo el hemisferio occidental. No mencionan nada sobre la ONU, no mencionan nada sobre la soberanía. Esto básicamente es un discurso imperialista puro y duro. Escuchen ustedes mismos, escuchen a Michael Waltz. Miren por favor. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. Luego el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, dice que realmente no hubo una guerra en contra de Venezuela. Dijo que fue únicamente una operación de aplicación de la ley y que no entiende por qué todo el mundo dice que fue una guerra. Miren por favor. Colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitated by the U.S. military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolas Maduro and Celia Flores. Colleagues, Nicolas Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. A similar action was taken in 1989 against Manuel Noriega. Entonces Estados Unidos está siendo cuestionado por todos, desde China hasta Rusia y Dinamarca. Aquí está la cuestión: pierdes absolutamente cualquier autoridad moral. Pierdes el derecho a afirmar los derechos sobre cualquier nación o a involucrarte, mejor dicho, en el diálogo. Así que esto le dio la oportunidad a Rusia y a China para poder condenar a Estados Unidos por alterar el orden mundial. Ese de hecho es parte de las consecuencias de actuar de una forma tan ilegal como lo hizo Estados Unidos, mejor dicho Donald Trump, en contra de Venezuela. Aquí está el embajador adjunto de China para las Naciones Unidas diciendo que China se encuentra absolutamente conmocionada y ordena energéticamente una acción unilateral en contra de los Estados Unidos. On January the 3rd, the United States blatantly launched large-scale military strikes against Venezuela, forcibly seized Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, and took them out of the country. It claimed that it will run Venezuela and even didn't rule out launching a second round of military operations on an even larger scale. China is deeply shocked by and strongly condemns the unilateral, illegal, and bullying acts of the U.S. For some time now, the international community has repeatedly expressed grave concern over the U.S. sanctions, blockade, and threats of force against Venezuela. The Council convened two emergency meetings during which Secretary General Guterres, many Council members, and countries in the region and beyond unanimously called for abiding by the UN Charter and the international law, maintaining calm and restraint, resolving disputes peacefully, de-escalating tensions, and safeguarding regional stability. However, as a permanent member of the Council,
The U.S. has disregarded the grave concerns of the international community, wantonly trampled upon Venezuela's sovereignty, security, and legitimate rights and interests, and seriously violated the principles of sovereign equality, non-interference in internal affairs, peaceful settlement of international disputes, and the prohibition of the use of force in international relations. These principles constitute the fundamental tenets of the UN Charter and form the cornerstone of maintaining international peace and security. Ahora, normalmente en una situación como esta, verías a los aliados de Estados Unidos levantar la voz. Pero no aquí. Aquí está el embajador adjunto de China instando a los Estados Unidos a atacar el derecho internacional. Quiero decir, ver esta reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que básicamente estamos viendo cómo dejan a Estados Unidos como lo peor del mundo. Y que, aún peor, Rusia y China, que son malvados, básicamente, están en contra de Estados Unidos por sus acciones. Esto ya es denigrante. Realmente es muy trágico ver esto, ver que Estados Unidos pasó de ser un país que era considerado como, en otras palabras, el policía del mundo, porque como lo he dicho en otros videos, cuando pasaba algo grave en un país, ¿qué es lo que escuchábamos? Entró el FBI, entró la CIA, entró la DEA, entraron las Delta Force. Pero, claro, ahora Estados Unidos es el criminal del mundo gracias a Donald Trump. Un aplauso. En un año consiguió algo que muchos dictadores quisieran conseguir. Latin America and the Caribbean, and indeed internationally. China firmly opposes this, and the international community has also expressed widespread grave concern and strong condemnation. We urge the U.S. to heed the overwhelming voice of the international community, abide by international law and the purposes and principles of the UN Charter, cease infringing upon the sovereignty and security of other countries, stop toppling the government of Venezuela, and return to the path of political solutions through dialogue and negotiations. We call on the U.S. to ensure the personal safety of President Maduro and his wife and to release them at once. We support the Council in fulfilling its primary responsibility to maintain international peace and security, and we support all efforts by the UN Secretary General, regional countries, and organizations that contribute to promoting dialogue and de-escalating the situation. President, the lessons of history are a stark warning. Military means are not the solution to problems, and the indiscriminate use of force will only lead to greater crisis. Y luego escuchamos al embajador danés, y esto es muy importante ya que Donald Trump ha amenazado que el siguiente en caer va a ser Groenlandia, o sea que va a invadir Groenlandia. Bueno, la verdad lo que dijo Donald Trump fue que los siguientes van a ser Cuba, Groenlandia, Colombia y potencialmente Canadá. Quiero decir, Donald Trump lleva meses diciendo esta retórica del estado número 51, refiriéndose a que le quiere quitar la soberanía a Canadá para convertirlo en un estado de Estados Unidos. Pero últimamente Donald Trump ha estado insistiendo mucho con invadir Groenlandia, y como todos sabemos, Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca. Esto es lo que dijo el embajador danés. Mira, por favor. Denmark recalls the foundational principle of international law that forbids states from threatening or using force against another state's territorial integrity and political independence. This imperative is enshrined in Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter. Members of the UN Security Council have a special responsibility to uphold these principles. The principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity must be respected. The inviolability of borders is not up for negotiation. These are universal, sacrosanct principles enshrined in international law. They apply everywhere. Luego tuvimos a un embajador ruso condenando a los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el embajador ruso. Está bien, esta es su orden basada en reglas, sobre el cual solíamos darnos lecciones. Esto es sobre los que nos daban sermones. Pero tal vez deberíamos hacerlo de una forma diferente. O sea, ¿se dan cuenta de que el hecho de que Donald Trump haya tomado estas acciones le da la potestad moral a Rusia, de hacer esto? Miren, por favor. Depending upon the political landscape. Today, we are reaping the consequences of their recklessness and selectivity in matters related to respect for the norms of international law, which were linked to the so-called rules-based world order. Here is your rules-based world order in all of its glory, which is Aquí tenemos más del embajador ruso atacando a Estados Unidos, diciendo, y ojo, que está conmocionado, que está impactado
con el accionar de Estados Unidos. Está horrorizado con el cinismo en el que Washington D.C. está queriendo ocultar todo para llevarse claro los recursos de Venezuela. Claro, Rusia está impactado y horrorizado, ¿verdad? Rusia, el país que ataca diariamente a Ucrania. Pero bueno, miren por favor. Aggression due to a fear of angering the American global gendarme, which is attempting to once again rear its head. We are particularly appalled by the unparalleled cynicism with which Washington did not even attempt to conceal the true aims of its criminal operation, namely the establishment of unbridled control over Venezuela's natural resources and the assertion of their hegemonical ambitions in Latin America. In this way, Washington is generating fresh... Solo piensen en esto. Rusia, un país que ha atacado un montón de veces a Ucrania, un país que ha hecho cosas más aterradoras y atroces que Estados Unidos contra Ucrania, cree que tiene la potestad moral para ir a las Naciones Unidas y darle una lección moral a Estados Unidos. Pero repito, esto se da gracias a la forma en la que Donald Trump ha llevado todo esto. A la forma ilegal. Y te lo advertí en otros videos. Te dije que el hecho de que Nicolás Maduro ya no esté en el poder me parece ideal, me parece fenomenal. Es más, había un grupo militar privado que lo quería hacer, y si lo hacían ellos, era mejor, porque era un grupo militar privado, era su problema. Pero Donald Trump decidió hacerlo en nombre de todo Estados Unidos. Donald Trump decidió hacerlo de forma ilegal, inconstitucional y sin pedir permiso a nadie. Ahí está el problema. Y yo te advertí, te dije que probablemente muchos países iban a decir cosas como la que está pasando ahora, que Rusia se cree tener esta potestad para poder quejarse de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que mientras Estados Unidos está bajo estos ataques, Donald Trump está publicando fotos de molinos eólicos y águilas muertas. Bueno, halcones muertos. Y lo peor de todo es que Donald Trump se queja de estos molinos de viento, pero ni siquiera son molinos de viento estadounidenses. Son molinos de viento de España, de Taiwán, de Japón, de China. Y son fotos viejas, como del 2010 y 2006. There is no and can be no justification for the crimes cynically perpetrated by the United States in Caracas. We firmly condemn the U.S. act of armed aggression against Venezuela in breach of all international legal norms. In connection with the confirmed reports about the presence of the abducted president of Venezuela, Nicolas Maduro, and his spouse in the United States, today, as we are aware, they are in New York, we call upon, corrects the speaker, the U.S. leadership to immediately release the legitimately elected president of an independent state and his spouse. Any problems existing or conflict between the United States and Venezuela need to be resolved through dialogue. And this is precisely what is enshrined in the UN Charter, for purposes and the principles of which a number of states in recent years have begun to apply selectively. Esto viene de Rusia, y cuando te involucras en una conducta ilegal y no respetas una carta de la ONU, como lo está haciendo Estados Unidos, estas son las consecuencias naturales. Esto es exactamente lo que advertimos que iba a pasar. Rusia y China están ahora en contra de Estados Unidos, porque como te lo vengo diciendo, creen que tienen esta autoridad moral, aunque ellos son peor que Estados Unidos, pero claro, no habían capturado al líder extremo contrario. Luego escuchamos a la subsecretaria de la ONU, Rosemary DiCarlo. Ella está leyendo una declaración del secretario general de las Naciones Unidas, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en la reunión del Consejo de Seguridad ante Venezuela. Esto fue lo que ella expuso sobre lo profundamente preocupados que están por las acciones que se han tomado últimamente. I remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The maintenance of international peace and security depends on the continued commitment of all member states to adhere to all the provisions of the Charter. Mr. President, Venezuela has experienced decades of internal instability and social and economic turmoil. Democracy has been undermined. Millions of its people have fled the country. The situation is critical, but it is still possible to prevent a wider and more destructive conflagration. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Venezuelan people. I also urge Venezuela's neighbors and the international community more broadly
to act in a spirit of solidarity and in adherence to the principles, laws, and rules erected to promote peaceful coexistence. I welcome and am ready to support all efforts aimed at assisting Venezuelans in finding a peaceful way forward. Mr. President, Excellencies, in situations as confused as complex as the one we now face, it is important to stick to principles. Respect for the UN Charter and all other applicable legal frameworks to safeguard peace and security. Respect for the principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity of states. The prohibition of the threat or use of force. The power of the law must prevail. International law contains tools to address issues such as illicit traffic in narcotics, disputes about resources, and human rights concerns. This is the route we need to take. Sí, y mientras todo esto pasa, Donald Trump continúa publicando en redes sociales que las elecciones del 2020 fueron robadas. Elecciones de hace 6 años. Esto es lo que publica. Me gusta que Trump esté volviendo el fraude electoral del 2020 justo a tiempo para las elecciones del 2026. Donald Trump no olvida nada. ¿O qué tal está? Un experto en informática, tras obtener acceso a una imagen forense de Dominion, muestra que las elecciones del 2020 fueron robadas y que también fueron robadas recientemente en Brasil. Los votos de Donald Trump fueron cambiados por votos de Joe Biden. Quiero decir, esto es sobre lo que el tipo está publicando ahora mismo. Luego hace que estos pequeños secuaces que tiene, estos republicanos que están dentro de los medios del régimen, hagan acotaciones en los medios terroríficas. Aquí tienes al congresista republicano Scott Fitzgerald diciendo que esto no fue una invasión, que esto no fue una guerra, que esto fue simplemente una operación militar correcta. I think the more analysis and the more I hear those that have a legitimate opinion about what happened, and if you just take kind of what Secretary Hegseth said kind of at face value, this is strictly a law enforcement type of operation with support from the U.S. military. They can debate all they want the Monroe Doctrine, which I would say, I think one of the things that's been missing in the discussion is that President Roosevelt revisited this, Teddy Roosevelt, and, made it very clear that this is about each hemisphere as well globally, and our ability to make sure that countries that are located in our backyard are not a threat to the states, and that's why I think they can debate this all day in the U.S. Senate, which they're known for, but at the end of the day, it was a law enforcement action. Well, I mean, it's really interesting to see the priorities of the Democrats right now and how they get so upset over everything President Trump does. Meanwhile, he's focusing on such enormous things, drugs coming into the country, securing our borders. It's quite a difference in terms of what you're looking at, in terms of priorities of the Democrats. Congress returning to Washington today to face a tight legislative count. It's a great day, quite frankly, Maria. You talk about the extraction of Maduro. Actually, it was the extradition of a illegitimate leader, someone who stole an election, was not the legitimate president of Venezuela. And it's amazing that the Trump administration has the courage because of their leader. Donald Trump is the president of peace, and what he's doing is stabilizing the region. Americans are safer today. The region is safer today, the Western Hemisphere, because of the action that the Trump administration took the other night. Glad the president didn't just take Maduro and walk away. I'm glad that he is committed. He is committed to freedom and democracy in Venezuela. Now, I've talked to Marco Rubio about it. I've talked to the president about it. They're committed to freedom and liberty. Now, I can't tell you how they're going to get there, but I believe we're going to get there. I would condemn Trump going into Greenland, just to be clear. Well, let me be really clear about Greenland. The future of Greenland is for Greenland and the Kingdom of Denmark. Denmark is a close European ally, a close NATO ally, and the future, therefore, has to be for Greenland, for the Kingdom of Denmark, and only for Greenland and the Kingdom of Denmark. And we're absolutely clear about that. The Danish Prime Minister's told Trump to stop the threats about Greenland. Do you agree with her? Well, I'd stand with her. Okay. And she's right about the future of Greenland. Okay. Y bueno amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos como lo hago absolutamente todos los días.
Como siempre les digo, para mí lo más importante es su opinión y me encantaría que la pongan en los comentarios. Además, si este video les gustó, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.